Bueno, el siguiente pastor que va a traer la palabra es un pastor de casa, y digo de casa porque tiene un gran corazón por esta iglesia. And the next preacher that's going to preach is a preacher that's at home because he has a great heart for this church. Es un pastor que estuvo conmigo en la escuela en Rosarito antes de venirnos a plantar esta iglesia. He was a pastor that was in the church planting school in Rosarito with me before I came to plant this church. Tuve el honor y el privilegio de escuchar sus predicaciones muchas veces. I've had the honor and privilege to hear him preach many times. Es uno de los mejores expositores de la palabra de Dios mexicanos que conozco. And he's one of the best Mexican exposers of the word that I know. Y también es uno de mis mejores amigos. And he's one of my best friends. Y estoy hablando del pastor Hugo Limón de Culiacán. Que pase. And I'm speaking. ¡Trajo porra! No solamente vino solo, trajo porra, ¿no? Es que les prometí comida gratis y gritaban, por eso. This pastor comes with his own cheerleading squad. Bien, me da mucho gusto estar aquí en esta noche. I'm very pleased to be here with you all this evening. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí. Yo soy Hugo Limón de Culiacán y me encanta la iglesia Maranata Mazatlán. Thank you to all of you who are here tonight. I'm very happy to be here, and I love Calvary Chapel Mazatlan. Quiero empezar contándote una historia de amor. I want to start by telling you a love story. En el 2005, yo me mudé de Culiacán a Tijuana y conocí la mujer más bella del mundo. In 2005, God moved me to Tijuana, where I met the most beautiful woman in the world. Era la hija del pastor de la iglesia donde llegué a congregarme allá en Tijuana y me la robé. She was the daughter of the pastor where I went to church in Tijuana, and I approved. De hecho, está escuchando en este momento por las redes sociales, así que, preciosa, voy a hablar de ti, pero yo sé que estás de acuerdo conmigo. I know she's listening right now, and I'm telling her that I'm going to speak about her, but she's okay with that. Cuando la conocí, dije esta frase: When I met her, I said this phrase: tiene todo lo que he estado buscando. she's got everything I've been looking for. Hermosa por dentro y por fuera. She was beautiful outside and inside. Ama y sirve a Dios con todo su corazón. She loves and serves God with all of her heart. Bellísimo carácter, muy linda con todas las personas. Beautiful character. She was wonderful with all the people. Canta como un ángel. She sings like an angel. Tiene el llamado de Dios para servirle. She has the calling of God to Una serve. muy linda familia y su mamá hace el mejor caldo de res que he comido. And her mom makes the best beef broth that I've ever had. No tiene hermanos hombres She doesn't have any brothers. y además a su mamá le caigo bien. And best of all, her mom likes Entonces yo me. dije, si me caso con ella, no voy a tener problemas con la suegra. So if I get married to her, I'll never have problems with my mother-in-law. Así que no pude dejar pasar la oportunidad y me casé con ella. So I couldn't pass up the opportunity, and I married her. Nos vinimos a vivir a Culiacán Luego, later we came to Culiacan, y después de 12 años de matrimonio, and after 12 years of marriage, ese es el fruto de nuestro amor, this is the fruit of our love. es yo y Judá. Joy and Judah. Nuestros hijos Joy y Judá. Joy and Judah, our children. Algo similar, aunque no tan intenso, me pasó cuando conocí Calvary. Something similar, but not quite intense, happened when I got to know Calvary. El primer día que fui a una iglesia Calvary, iba buscando una iglesia para mi familia y mi requisito era que predicara realmente la palabra de Dios. The first time that I came into a Calvary chapel, I was looking for a good church, and I saw that they really preached the Word of God. Cuando escuché al predicador enseñando la Biblia verso a verso, que era Pastor Mike precisamente, When I heard them preaching the Word verse by verse, which was Pastor Mike, dije la misma frase. Dije la misma frase. I said the same phrase. Esta iglesia tiene todo lo que he estado buscando. This has everything that I've been looking for. Así que yo dije, acepto y me casé con Calvary. So I said I do, and I got married to Calvary. Nos venimos a vivir a Culiacán We came here next to y después de Culiacan, 4 años, ese es el fruto de nuestro amor. and after 4 years, this is the fruit of our work. Tres hijos y uno que viene en camino. 3 children and 1 on the way. Y aquí están parte de ellos. Póngase de pie, por favor, de Culiacán. Póngase de pie, por favor.
Un These are aplauso all para the people ellos. from Culiacan. Ahí está Pastor Valerio de Calvary Sur. Aquí Pastor está Valerio from the Calvary South Church. Pastor Jesús. Pastor Jesús de from Calvary Este. East. Y también está el equipo de plantadores de Calvary Oeste y los de Calvary Norte, obviamente. And we have the church planters for Calvary West. Y además estamos buscando darle el primer bisnieto a Pastor Mike. And we're thinking about making the first great-grandchild of Una de las Pastor Mike. plantaciones va a plantar una iglesia, esperemos que sea pronto, y va a ser el primer bisnieto de Pastor Mike. One of our church plants is about to plant another church, so that'll be the first great-grandchild of Pastor Mike. El tío favorito va a ser Mario Medrano. Así que no nada más Pastor Mike impactó mi vida, sino que me transmitió el ADN para plantar iglesias. Pastor Mike didn't just impact my life, he also passed on to me the DNA to plant other churches just like his. Me transmitió tan fuerte el ADN que hasta se me cayó el cabello para parecerme a él. It came to me so well, his DNA, that I even lost my hair like him. Obviamente, lo que nos ha enamorado a la mayoría de nosotros de Calvary, una de las cosas principales es que se enseña la Biblia verso a verso, ¿verdad que sí? One of the things that I love most about Calvary is that they teach the Word of God verse by verse. Y ese es el tema que estoy muy contento que Tony me lo haya dado, que es ¿por qué enseñamos verso a verso? And this is the topic that I'm very glad that Pastor Tony gave me, which is why and how to teach verse by verse. Así que si estás tomando notas, el título es 3 razones por qué enseñamos verso a verso. So if you're taking notes today, the title is 3 Reasons We Teach Verse by Verse. Si eres alguien invitado y nos honras con tu presencia y no eres de Calvary, te explico bien rápido lo que es verso a verso. If you're here and you've never been part of Calvary before, I'm going to explain really quickly to you what verse by verse is. Simplemente enseñamos la Biblia línea tras línea de principio a fin. It's simply teaching the Word of God line by line from the beginning to the end. Iniciamos una carta, un libro de la Biblia y la vamos continuando por partes cada semana hasta que la terminamos. We teach one book or one letter from the Bible, and we go verse by verse from the beginning all the way through the end of it, week by week until we finish it. Así que esa enseñanza va a estar enfocada en ¿por qué? ¿Por qué enseñamos verso a verso? So this teaching right now is going to be focused on why. Why do we teach that way? Yo sé que la mayoría de aquí están convencidos de este método de enseñanza, I know most of you here are already convinced about this method of teaching. pero estas razones te van a ayudar un poco más para que veas la bendición que hay en el método de enseñanza que tenemos en Calvary verso a verso. But these 3 reasons you're going to hear today are going to help convince you even more and help you transmit the vision for preaching verse by verse in Calvary. Y vamos a centrarnos en un versículo que engloba el método verso a verso, que es Nehemías 8:8. And we're going to center ourselves on one verse, which is Nehemiah 8:8, which gives us that method of teaching. Lo leemos juntos, Nehemías 8:8. We're going to read it together, Nehemiah 8:8. Dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. It says, we can read it together. So they read distinctly from the book in the law of God, and they gave it sense and helped them to understand the reading. En otra versión en español, le pido a Jenna que lo traduzca, dice lo siguiente: ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender. This is another version in Spanish. Translated, it says, they listened to the word of the law of God, explained piece by piece, part by part, what it meant for all that were able to understand. Y te ubico rápidamente en el contexto de este pasaje. And I'm going to tell you what the context of this passage is. Más o menos en el año 586 a.C., los judíos fueron conquistados por los babilonios. In the year 586 BC, the Jews were conquered by the Babylonians. El rey Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén, los muros y el templo, y se llevó cautivos a los judíos. Nebuchadnezzar burned the city of Jerusalem and took all of the Jews captive. Estuvieron 70 años en Babilonia y Dios les permitió regresar a reconstruir Jerusalén, los muros y el templo. They were 70 years in captivity in Babylon, and then God gave them the opportunity to go back to Jerusalem and rebuild. En ese momento en que están reconstruyendo es cuando se da la escena que leímos ahorita. And when they're rebuilding, it's when we see the scene that you're looking at here. Entonces imagínate lo importante que era para esa generación que nació en Babilonia y que no conocía la ley de Dios, que fueran enseñados en la palabra.
And so these people that most of them were born in Babylon had never even heard the word of God. Y sabes, utilizaron el método verso a verso para enseñarles la ley. And they used this verse by verse method to learn the entire law of God. En tu casa puedes leer el capítulo 8 completo, pero dice At home, you can read chapter 8 completely. que Esdras, el escriba, se paró delante de los miles de personas con un púlpito de madera grande y abrió la ley y la enseñaba verso a verso durante 6 horas. But what it will tell you is that Ezra, the scribe, stood up with a wooden pulpit in front of all of the people that had come back and spent 6 hours reading through the law of God. Así que el método verso a verso de enseñar la Biblia es el único método que está explícitamente en la Biblia. So the verse by verse method of teaching the Bible is the only one that's specifically mentioned in the Bible. Qué gran bendición que miles de años después, aquí en Mazatlán, en Culiacán, en Florida, en Playas, en Rosarito, seguimos utilizando el mismo método para explicar la Biblia verso a verso. And what a blessing we have that thousands of years later in Mazatlan, in Culiacan, in Florida, and Baja California, and everywhere else, we are teaching the Bible the same way. Así que vamos a centrarnos en este versículo para encontrar esas 3 razones. So we're going to center ourselves on this verse in order to find the 3 reasons to teach. Primero nos centramos en la primera frase que dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente. So first we're going to center ourselves on the first phrase, which is, so they read distinctly from the book, the law of God. Esto nos habla de una enseñanza sistemática, This talks about a systemic way of teaching. es decir, que llevaban un seguimiento, que leían de principio hasta el fin. They read straight from the beginning all the way through the end. Esdras no tomaba una parte de la ley y luego se brincaba y tomaba otra parte de otro lado y así enseñaba. Ezra didn't grab one part of the lay and read that, and then grab another part and read that one, and then another. Esdras exponía todo el consejo de Dios de principio hasta el fin. He shared with them the whole counsel of God from the beginning straight through the end. Esa es la primera razón por qué enseñamos verso a verso. That's the first reason we teach verse by verse. Expones todo el consejo de Dios. Apúntalo en tus notas. You expose the whole counsel of God. Write that down in your notes. No te brincas nada, You don't jump over anything. no editas nada, You don't avoid anything. sino que te vas, haces un compromiso del principio hasta el fin de esa carta, exponer todo el consejo de Dios. You commit yourself to read every single verse of the Bible as God has written it. Y esto es una gran bendición que los que estamos en Calvary lo hemos experimentado. Amén, iglesia. This is a great blessing that those of us here in Calvary have actually experienced. Amen? Porque sabemos que hay una gran bendición en entender que lo que está inspirado es el texto bíblico y no mis opiniones. We know that what's actually inspired is the Bible itself, not the pastor's notes. Una de las cosas que aprendimos en la clase con Pastor Mike cuando enseñábamos era que siempre nos corregía con una frase. And one thing we learned with Pastor Mike in his class was that he always corrected us for one phrase. Enfócate en el texto. Focus on the text. Enfócate en el texto. Focus on the text. Soñaba con esa frase I dreamed about that phrase. y ahora ya me la cobré con los de Culiacán y ellos sueñan con esa frase. And now I'm teaching that method to the people in Culiacan and they're dreaming Porque of lo that que phrase. está inspirado es el texto, no mis opiniones, ni ilustraciones, ni mis ideas. Because what's inspired is the text, not my interpretation or my ideas. Como dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que lo leyó Pastor Ryan, creo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Just like Pastor Ryan shared with us, it says in 2 Timothy 3:16 and 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. ¿Sabe lo que significa la palabra inspirado? You know what inspired means? Los de Culiacán ya saben. ¿Qué significa? Those from Culiacan know? Aliento, Breath. que salió de la boca de Dios. It came directly from the mouth of Iglesia, este texto, este libro, son palabras que salieron de la boca de Dios. God. This book that we have are words that came directly out of the mouth of God. Por eso es sagrado, por eso es viva y eficaz. That's why it's sacred and that's why it's living and active. Por eso cuando nos comprometemos a enseñarlo y exponerlo sin censurarlo, sin editarlo, Dios transforma vidas. That's why when we commit ourselves to teach it verse by verse from beginning to end without censoring any part of it, God changes lives. ¿Cuántos de ustedes han sido transformados por una enseñanza
meramente bíblica, verso a verso, y tu vida ha cambiado. ¿Cuántos? How many of you have been changed specifically by a direct word of God that was preached verse by verse through the Bible? Cuando enseñas así, verso a verso, evitas caer en la tentación de enseñar cosas de psicología, When you teach verse by verse, you avoid the pitfall of teaching things like psychology, de superación personal, of personal overcoming, de política, politics, de experiencias personales, personal experiences, porque eso no cambia a nadie. because those things don't change anybody. Puede entretener, pero no va a transformar a nadie. They can entertain, but they will never change Lo que anybody. transforma la vida de la persona es la palabra inspirada de Dios. What changes things is the inspired word of God. Cuando dice claramente, que exponían la Biblia claramente, la palabra claramente significa perforar. When it uses the word clearly, that they preach the word clearly, it means to perforate. Es decir, que cuando tú expones todo el consejo de Dios, el corazón de los oyentes es perforado por la palabra de Dios. That means that when you teach the word clearly, word, verse by verse, you're perforating the hearts of those that are listening. Por eso es que vemos las vidas cambiadas. That's why we see lives changed. Por ejemplo, en este capítulo de Nehemías, si sigues leyendo el siguiente versículo, vas a encontrar esto. If you continue reading in Nehemiah, the next verse, you're going to find that. Dice en el siguiente versículo, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. It says, all the people wept when they heard the words of the law. ¿Alguna vez has experimentado que la palabra de Dios perfora tu corazón y te quema por dentro y te transforma? Have you ever felt that, where the word of God just burned your heart and you were transformed from the inside? Mis palabras no hubieran podido hacer eso. My words could never do that. Yo admiro a todos los maestros de la Biblia, sean verso a verso o no. I admire all Bible teachers, whether they teach verse by verse or not. Pero si tú has estado escuchando la enseñanza de un maestro que enseña verso a verso, But if you've been listening to the teachings of a pastor who teaches verse by verse, es muy probable que ya hayas expuesto tu corazón a todo o casi todo el consejo de Dios. it's very likely that you've now exposed your heart to all or almost all of the counsel of God. ¿Te imaginas la diferencia? Can you imagine the difference? Son las palabras inspiradas de Dios. These are the words that are inspired by God. Transmites el sentir original del autor. You're transmitting the original meaning of the author to the people. Yo les enseño a los plantadores de Culiacán que cuando leen la Biblia, I tell everyone in Culiacan that when you read the Bible, cuando la lees y estás enseñando, when you read it for teaching, la lean como si fuera el guión de una película. read it as though you were watching a movie. Como ya estudiaste a profundidad el pasaje y has venido enseñando verso a verso, You've already studied the passage deeply and you already know how to teach verse by verse. ya sabes el sentir del autor original, lo que quiso transmitir. You already understand the original intent of the author, what you want to pass on to the people. Quizá estaba enojado, estaba triste, estaba animado o estaba muy esperanzado. Maybe the author was angry or happy or sad or hopeful. Por ejemplo, en Gálatas 3:1, que es uno de los versículos más intensos del apóstol Pablo. For example, Galatians 3:1, which is one of the most intense verses from Paul. Dice así: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Oh, foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? Eso es parte del verso a verso. That's part of verse by verse. Recuerdo una vez que estábamos en un servicio de miércoles por la noche I remember one time we were at a Wednesday night service, y yo estaba enseñando Esdras capítulo 9 and I was teaching Ezra chapter 9, y yo me di cuenta que había muchas personas nuevas. and I didn't notice that we had some new people. Al final se acercó una de ellas, una mujer que ya era cristiana, y se acercó conmigo. And after the service was over, there was a lady who was already a Christian, and she came up to me. Empezó a cuestionarme y a criticar el método verso a verso. She started questioning me and criticizing the verse by verse method of teaching. Ella dijo, ¿cómo es posible que sean tan inflexibles en enseñar la palabra y no puedan enseñar cualquier versículo libremente? Why in the world are you so rigid that you have to go verse by verse and you can't just teach whatever verse you want to teach? Es una de las objeciones que te pone mucha gente que ya son cristianos y no les gusta el método verso a verso. That's one of the most common excuses that people who don't like verse by Le verse will pregunté a la come to us. señora, oiga, ¿cuánto tiene de cristiana? And I asked the lady, how long have you been a Christian?
orgullosamente me contestó, 30 años. And she very proudly told me 30 years. Y le pregunté, ¿alguna vez en esos 30 años que has estado en la iglesia, habías escuchado una predicación de Esdras capítulo 9? At any point in time during those 30 years that you've been a Christian, have you heard a preaching over Ezra chapter 9? Contestó, no. And she said, no. Entonces le dije, ¿cómo es posible que tengas 30 años conociendo al Señor y no conoces su palabra? How is it then that you have 30 years being a Christian and you still don't know his word? En vez de cuestionarnos a nosotros, porque tenemos el compromiso de predicar toda la Biblia, mejor cuestiónate a ti, ¿qué has hecho durante 30 años en la iglesia? Instead of questioning us and our conviction to teach the Bible verse by verse, how about questioning yourself and how it is that you still don't know it? También cuando llegamos a Culiacán a plantar la primera iglesia, When we got to Culiacan to plant the very first church, Calvary nadie lo conocía nobody had ever heard of y Calvary, menos el método de enseñanza verso a verso. much less the verse by verse method of teaching. Entonces empezamos a enseñar verso a verso y típico que siempre hay personas de otras iglesias que vienen a criticar eso. We started teaching by verse by verse, and typically there's a lot of people that will come from other churches to criticize that. De esos cristianos batallosos y roñosos que vienen a cuestionarte. Those Christians that just want to go around and complain and question what everybody else is doing. De hecho, algunos de ellos se arrepintieron y se unieron a la iglesia y uno de ellos llegó a ser el pastor de Calvary Culiacán Sur, allá hasta atrás. In fact, one of those is sitting right back here. He's now the pastor of Calvary Chapel South. Pero otro me decía, But others said, ¿vas a enseñar la Biblia completa verso a verso? ¿Cuándo vas a terminar? you think you're going to teach the entire Bible verse by verse? When in the world are you going to finish? Y yo le contesté, And I answered, ¿sabes cuándo vas a terminar de enseñar la Biblia de la manera que tú enseñas? you know when you're going to finish teaching the Bible the way you do it? Nunca, Never. nunca. Never. Y es la verdad. And it's true. No conozco a una iglesia que a todos los amo y los respeto, pero hablando de enseñanza bíblica, que hayan enseñado a la congregación todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Solamente los que enseñan verso a verso. I've never known a church that does not preach verse by verse that has ever managed to preach the entire Bible from Genesis to Revelation. La única manera de exponer toda la verdad que Dios nos ha revelado es que tengas un compromiso de enseñarla sistemáticamente verso a verso de principio a fin. Amén. The only way you're going to achieve teaching the entire Bible from cover to cover is the verse by verse method. Y además el verso a verso te evita de caer en el error de tomar textos fuera del contexto y armar una nueva doctrina. You also avoid the pitfall of taking verses out of context and building up a false doctrine. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, uno para la gente de español y uno para la gente de inglés. I'm going to give two different examples, one for the Spanish speakers and one for the English speakers. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran novios, escribían cartas de amor? Alcen su mano. How many of you wrote love letters to your boyfriend or Déjenla girlfriend when you levantada. were dating? Porque, déjala levantada, porque si tú escribías cartas de amor, Keep your hand up because if you wrote love letters, ya estás viejo. you're old. Hoy ya no se usa eso, ¿verdad? Bien, pero imagínate esto. But imagine this. Imagínate que tienes 3 líneas de 3 cartas diferentes de amor. Imagine reading 3 different lines from 3 different love La letters. primera dice, amor, te extraño tanto que no puedo vivir sin ti. Honey, I love you so much that I can't imagine living without you. Otra carta dice, ya no vendré a trabajar a este lugar, no vengas más por mí aquí. And another one says, don't come here. I'm not going to be coming here to work anymore, so don't come here for me anymore. Y la otra dice, eres tan interesante que cada vez siento que no te conozco. And then another one says, you're so interesting that I always feel like I don't even know you. Entonces, si enseñamos esa carta, como a veces enseñamos de aquí, de allá, pudieras llegar a esta frase final que dice, amor, no vengas más, siento que no te conozco. So if you were to put those 3 together, you could easily come up with a new message that says, honey, don't come anymore because I feel like I don't even know you. Cuando enseñas verso a verso, vas enseñando con la misma hilación con lo que como la carta fue escrita. When you teach by verse, you're teaching with the same ideas that the original author used. Y como toda carta necesita ser enseñada de principio a fin. And because all letters need to be taught from beginning to end, No tiene sentido estar tomando partes solamente de la carta y mezclarla con otras cartas. it doesn't make any sense to grab parts of one letter and mix them up with parts of other letters. La palabra de Dios tiene una hilación magistral, perfecta, y yo nunca voy a editar eso.
The Bible has a perfect line of thought from beginning to end, and I'm never going to be able to fix that. O tengo otro ejemplo que es un video, pongan atención para la gente que habla inglés. I have another example for you for English speakers. Súbele, por favor. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Independientemente de lo que pienses de Obama, In spite of what you might think about Obama, mi punto es que este hombre editó muchos discursos de Obama. and my point is that this man took and edited many different speeches from Obama, Y los puso juntos para formar un nuevo discurso. and he put them together to form a new speech. Así nosotros podemos caer en el error Then we can fall into the same error. de tomar diferentes partes de la Biblia en desorden We can take different parts of the Bible in disorder y formar una nueva doctrina que nunca enseñó el Señor. and create a new doctrine that Jesus never taught. Yo sé que es algo extremo. I can say that that's Pero es algo extreme, real. but it's also real. Hemos visto que muchas personas hacen esto y como parece que usa la Biblia, We've seen many people do that, and since it looks like they're using the Bible, la gente se la compra the people buy it. y voilà, tienes una nueva doctrina. And voila, there's a new doctrine. El verso a verso te ayuda a evitar eso. Verse by verse helps you to avoid that. Juan 1:1 dice, en el principio de la palabra, perdón, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. John 1:1 says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesús mismo es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Jesus is the Word of God. Entonces, Amen. cuando tú enseñas toda la palabra de Dios, estás realmente exponiendo todo lo que Jesús es. When you teach the Word of God verse by verse, you're teaching really what Jesus is. Su corazón, sus pensamientos, sus atributos, y eso es lo que transforma a las personas. His heart, His thoughts, His attributes, and that's what really changes people. ¿Estás listo para enseñar la Biblia verso a verso, de principio a fin? Are you ready to teach the Bible verse by verse from Vamos beginning to end? al versículo inicial para irnos al versículo inicial. We're going to go back to Ahí. the original verse. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ya lo vimos, y ponían el sentido. Y ponían el sentido. So they read distinctly from the book in the law of God, and they gave the sense. Cuando dice sentido se refiere a comprensión. When it says they gave it sense, they're talking about understanding. Es decir, Esdras no nada más leía la ley a todo el pueblo, So Ezra wasn't just reading the law of God to all sino of the que la people, explicaba para que ellos pudieran entenderlo. but he explained it so that they could understand it. Esta es la segunda razón por qué enseñamos verso a verso. That's the second reason we teach verse by verse. Entiendes todo el consejo de Dios. Explain the whole counsel of God. Entiendes todo el consejo de Dios. Explain the whole counsel of God. Y esto es una gran bendición. That's a great blessing. El objetivo principal de un maestro de la Biblia es que el pueblo pueda entender la palabra de Dios. Amén. The greatest blessing from preaching is that people can understand the Word of God. Y es súper importante, hablábamos ayer de nutrición, It's extremely important. Yesterday we talked about nutrition de la sana doctrina. from Porque cuando realmente una persona es bien nutrida, entonces va a estar sano espiritualmente. because when a person is well nourished, they're going to have a healthy doctrine. Porque como hemos escuchado, tú eres lo que comes. You've heard the phrase, you are what you eat. Esta foto me la pasó Pastor Mike, así que si tienen un problema le dicen a él. That picture came from Pastor Mike. Y entonces tienes personas que están bien nutridas y están fuertes espiritualmente porque has estado enseñando verso a verso. So when you have people that are well nourished, they're going to be healthy Christians because they're receiving the teaching verse by verse. Para explicar esto, te cuento lo que sucedió hace muchos años cerca precisamente de Florida. To explain this, I'm going to tell you what happened a few years ago back in Florida. La Armada Española
fue impactada por un huracán y se hundieron los barcos con tesoros cerca de Florida. When the Spanish flotilla was coming up to Florida, they were affected by hurricanes, and all of their ships sunk, loaded with all of the treasure they had collected. Mucha gente por muchos años pescó en ese lugar, cruzó muchas veces por ahí y nadie había encontrado esos tesoros. Lots of people through the years have gone fishing there looking for those treasures, but have never found them. Hasta que unos buzos empezaron a nadar más profundo y encontraron el tesoro y se hicieron millonarios. And then until later, one time, some divers went and they went down deeper and they actually found that treasure and became millionaires. De hecho, esos buzos millonarios se congregan en Calvary Punta Gorda, por eso tienen tanta lana, Aarón. I've been told that they now congregate with Aaron in Calvary of the Rock. El punto aquí es que ahí estaban los tesoros y nadie los había disfrutado porque no habían ido a la profundidad. The point is that treasure was there the whole time and nobody ever got to enjoy it because they never went deep enough. Yo sé porque lo he visto que hay muchos creyentes que no han disfrutado la gran riqueza que el Señor nos ha dado porque no han ido a la profundidad de la palabra. I say this because I've seen so many Christians that have never found the riches of God because they've never dug deep enough into the Word to find them. Amén. Después de tener 15 años siendo pastor y predicador de la manera tradicional y nunca fui enseñado a predicar, After 15 years of being a pastor and preaching the traditional way because I'd never been taught to preach verse by verse, y llegar a Calvary en 2 años que estuve en Calvary, then I came to Calvary, and 2 years in Calvary, mi crecimiento fue muchísimo mayor que los 15 años que estuve divagando por el desierto. my growth during those 2 years was huge compared to the 15 years that I'd been wandering around in the desert. ¿A alguien le pasó algo similar? Levante su mano. Has anybody ever had anything similar happen? Amén. Gracias. Los de Culiacán todos la levantan porque son mis paleros, le decimos. Everyone from Culiacan raises their hand as our Bien, disciples. vamos al versículo para terminar. La última parte dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. We're going to read the end of the first verse, and they helped them to understand the reading. La palabra entendiesen tiene una connotación de llevar a la práctica, poner en acción. The word understand there has the idea of putting into practice. Entonces, no nada más es, leían todo el consejo de Dios sin brincarse nada, So it's not just that they read straight through everything without skipping anything, sino que además explicaban a profundidad cada parte del consejo de Dios. but then they explained everything on top of that, every part. Y además instaban a la gente a aplicarlo a sus vidas, a llevarlo a la práctica y a ponerlo por obra. But then after that, they pushed the people to put that into practice personally in their own lives. Esa es la tercera razón por qué enseñamos verso a verso, iglesia. That's the third reason we teach verse by verse. Ejecutas todo el consejo de Dios. Execute the whole counsel of Ejecutas God. todo el consejo de Dios. Execute the whole counsel of God. Y esa fue la indicación del Señor Jesús que hablábamos también ayer con los pastores en Mateo 28. That's the same thing that we were told yesterday in Matthew 28. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. It says, teaching them to observe all the things that I have commanded you. O sea, estos 2 versículos es la visión o el objetivo de la iglesia. So we're talking about here the vision and the motive behind the church. Hacer discípulos, To make disciples, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo baptize them in the name of the Father, y Son, and Holy Spirit, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. and teach them to observe all the things that I've commanded. Iglesia, ¿cómo le haces para enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado? So how do you do that? How do you teach all the things that the Lord has commanded? ¿Cómo lo haces? Verso a verso, Verse exactamente. by verse. Pero fíjate bien lo que dice el versículo. But look carefully at what the verse says. No nada más dice enseñándoles todas las cosas. It doesn't say it's teaching them all things. ¿Qué dice? Exacto. Says- Enseñándoles que guarden todas las cosas. It says teaching them to observe all things. that Y I've esta palabra commanded. guardar significa llevar a la práctica. And that word observe means to put in practice. Entonces el método verso a verso, como nos enseñó Pastor Mike, bien hecho, es muy sencillo y se resume en 3 palabras. So the verse by verse teaching method is very simple, as Pastor Mike teaches us, and can be summed up in 3 words. Leer, explicar y aplicar. Read, teach.
Pastor Mike. ¿Ya ven que digo que soñaba con esa voz? Now you know how I dreamed of that voice. Exactamente. Quiero terminar con una foto cuando yo era joven. I want to finish with a picture of when I was young. ¿Qué tal mi look de Albertano? How about that hair? Los que son de Estados Unidos, es un personaje mexicano que se viste así. For those of you who don't know, that's a Mexican personality that Bien. dresses like that. Si hubieras visto la película completa, If you'd seen the whole movie, te hubieras dado cuenta you would have noticed que ese cabello realmente no es mío, sino que me lo prestó la chava que está detrás de mí para la foto. but it's actually from the girl that's behind me. ¿Lo puedes ver? Bien. Cuando enseñas verso a verso, When you teach verse by verse, enseñas la película completa. you teach the whole movie. Amén. Por eso es que Dios nos ha llamado a enseñar todo el consejo de Dios. That's why God tells us to teach the Por whole eso soy counsel of feliz God. de estar en Calvary, porque soy fan y adicto a enseñar la Biblia verso a verso. That's why I love Calvary, because I'm a fan and an addict of teaching verse by verse. Por eso Dios está prosperando la obra de Calvary en México. That's why God is prospering the work of Calvary. Por in eso Mexico. vemos tantas conversiones y vidas transformadas. That's why we're seeing so many conversions and changed Y lives. por eso está avanzando la iglesia tan rápido. And that's why the church is growing so Porque fast. estamos comprometidos a enseñar todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha revelado sin quitar nada, sin editar nada. Because we're committed to teaching everything that God taught without editing or removing anything. Levanta tu mano si tú alguna vez has enseñado verso a verso. Alza tu mano. Si has Raise your enseñado hand verso if a you've verso. ever taught verse by verse. ¿Verdad que es difícil? Isn't it hard? Llegas a un punto donde esos versículos no los conoces muy bien y no sabes lo que significa, ¿verdad? You get to that point where you're reading a verse and you have no idea what it's really talking about, right? Nuestra manera tradicional de antes, ¿qué hubieras hecho? With the old way of preaching, what would we have done? Skip. Brincar. Te vas al que sigue, ¿verdad? You O just go on to the next verse. yo recuerdo cuando enseñaba así, era el tormento de los sábados. I remember when I taught that way, it was the Saturday storm. ¿Cuál era la gran pregunta de los sábados? What was the Saturday question? Señor, ¿de qué voy a enseñar mañana? Lord, what am I going to teach tomorrow? Y oraba y la verdad es que por lo general caía en los mismos temas. And the truth is, I almost always ended up with the same topics. Pero cuando vas verso a verso, But when you go verse by verse, estás comprometido a enseñar toda la Biblia, you're committed to teach the entire no le puedes sacar Bible. la vuelta a nada. You're not going to jump around anything. Eso te obliga a profundizar, a escudriñar y a estudiar. You are obligated to study and dig in deep. Tú creces You grow, y la congregación crece. and the congregation Amén. grows. Hemos visto entonces 3 razones por qué enseñamos verso a verso. We've seen 3 reasons we teach verse by verse. Expones todo el consejo de Dios. Expose the whole counsel of God. Entiendes todo el consejo de Dios. Explain the whole counsel of God. Y ejecutas todo el consejo de Dios. And execute the whole counsel of God. Amén, iglesia. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por tu bendita palabra. Lord, thank you for your blessed word. Señor, primero queremos arrepentirnos por tantas veces que hemos sido indiferentes a ella. Father, we want to ask you for forgiveness for all the times that we've been indifferent to the word. Pero gracias porque has encendido un fuego y una inclinación hacia ella en nuestro corazón. But thank you, Lord, for lighting a fire in us and illuminating your word to us. Señor, que cada persona que está aquí y cada persona que nos escucha en las redes sociales Lord, may every person who's here and everyone who's listening to us on the internet sea como tu palabra dice, be as your word says, que podamos temblar ante tu palabra, that we can tremble before your word, que nos comprometamos a enseñarla de principio a fin, that we would commit ourselves to que nos teaching des from gracia, beginning to sabiduría end, that you would give us y wisdom, que tu Espíritu Santo nos ayude. and that your Holy Spirit would En el nombre de help us. Jesús. In Jesus' name. Amén. Dios les bendiga, Amen. iglesia.